devastated itu kayak emosi sedih dan shock itu jadi satu gitu. Di situ Feby nggak nyangka sama sekali bahwa Tommy akan meninggalkan dia. Jadi lebih tepatnya lagi karena dua emosi itu tercampur di situ, sedih dan shock, kita bisa pakai devastated. Hello everyone, I'm Betty Rovita. Welcome back to my channel. In this lesson today, we gonna learn about some advanced adjectives. Kita mungkin udah sering banget dengar kata-kata kayak very beautiful, very good, very dirty, or very clean, dan kata-kata yang lainnya. Di video ini teman-teman will replace those words with better ones yang more colorful, more impressive. And this will help you expand your vocabulary. Hopefully, these exciting new words will become a part of your regular everyday vocabulary. Dan di akhir video ini nanti, teman-teman, aku akan bikin quiz melihat sejauh mana teman-teman paham atau sejauh mana teman-teman ingat kata-kata yang baru kita pelajari. Because reviewing is one of the most important part to learn a new language. And you can use these vocabularies right away. So let's get started. Okay, number one is very beautiful. Very beautiful. Mungkin semua orang udah tahu ya apa arti kata very beautiful itu karena saking seringnya. We can replace very beautiful with stunning, gorgeous, elegant, adorable, radiant. Your dress is very beautiful. We can replace very beautiful with gorgeous, stunning, radiant. Mariska looked very beautiful at her wedding. Mariska looked radiant at her wedding. Atau misalnya kita lihat ada bayi, terus bayinya lucu banget, and biasanya kan kita bilang, oh you are so beautiful, this baby is so beautiful. Nah kita bisa ganti very beautifulnya itu menjadi adorable. That baby is so adorable. Sebenarnya hampir sama kayak yang di bahasa Indonesia ya teman-teman, kayak misalnya very beautiful itu kan yang sering kita dengar itu adalah sangat cantik gitu, tapi sebenarnya ada sinonim sangat cantik itu kayak misalnya memukau, mempesona. Tapi memukau dan mempesona ini kayak yang jarang gitu dipergunakan. Seringnya itu cantik. Dan kalau kata cantik itu kayaknya anak kecil semuanya tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita tanya anak misalnya umur 5-6 tahun, arti memukau atau arti mempesona, mereka mungkin nggak tahu. Very good. Very good. We have fabulous, excellent, marvelous, amazing, fantastic. We can stop saying very good because all people say very good over and over. So we can use fantastic, amazing, fabulous, excellent, splendid. What else? There are a lot of words to say very good. And you can use these words in any situation. For example, how's the concert? How's the concert? It's very good. We can replace it with it's awesome. What a very good project. We can replace with what a splendid project. Yesterday I had a very good lunch. We can replace it with yesterday I had a splendid lunch. Atau misalnya besok-besok ada yang nanya kita, hey, how are you? Kalau biasanya kita jawab I'm very good, kita bisa ganti I'm very good-nya itu dengan fantastic, wonderful, I'm excellent. Jadi nggak melulu jawabnya I'm very good all the time. Kita bisa pakai kata-kata yang lainnya tadi. Very sad, very sad. Itu bisa heartbroken, devastated, disappointed, dejected, atau mournful. Tommy just left Feby. Feby is very sad. In this context, Tommy left Feby because he broke up with her. Jadi yang paling mendekati menggantikan very sad itu adalah heartbroken. Kalau sedih yang disebabkan oleh patah hati, bahasa Inggrisnya itu heartbroken. Teman-teman pernah ngalamin heartbroken nggak? Selain heartbroken, kita bisa juga ganti very sad tadi dengan devastated. Devastated. Itu lebih sedih lagi sih ya, karena devastated itu kayak emosi sedih dan shock itu jadi satu gitu. Di situ Feby nggak nyangka sama sekali bahwa Tommy akan meninggalkan dia. Jadi lebih tepatnya lagi karena dua emosi itu tercampur di situ, sedih dan shock,
kita bisa pakai devastated. Jadi Feby is very sad. Very sadnya itu bisa diganti dengan devastated. Mungkin Feby-nya ngerasa selama ini kok baik-baik aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi tiba-tiba kok diputusin. Nah, devastated di situ. Bercampur aduk ya perasaannya. Wah, ngomong tentang cinta agak-agak emosi ya teman-teman. Wilona is very sad because she had been waiting for Farrell for 3 hours, but Farrell didn't come. Even he didn't text her at all. Nah, very sad di situ kita bisa ganti dengan disappointed atau dejected. Kalau disappointed atau dejected itu artinya dia lebih ke sedih karena kecewa. Disappointed atau dejected tadi teman-teman itu bisa digunakan ketika seseorang itu kehilangan harapan gitu ya. Kayak misalnya contoh tadi Wilona itu dia udah nungguin 3 jam tapi yang ditunggu nggak datang-datang, bahkan nge-WA ngabarin juga enggak. Jadi di situ sedih dicampur kecewa di situ ya. Bahasa Inggris yang paling tepat untuk itu adalah dejected atau disappointed. Nah, sekarang teman-teman kita beralih dulu ya dari yang sedih kita ke very happy. Very happy. Kata yang menggambarkan very happy adalah bisa elated, ecstatic, overjoyed, dan ada satu lagi thrilled. Nah, kita ambil contohnya ya teman-teman dari artis yang baru aja tunangan, itu Jessica Mila. Kemarin aku lihat di IG-nya itu keren banget sih, kelihatan juga ekspresinya very happy. Jessica Mila was very happy when her boyfriend Yakub Hasibuan knelt and asked, "Will you marry me?" Oke, very happy di situ bisa diganti dengan ecstatic atau thrilled atau elated atau overjoyed. Contoh lain kayak misalnya anak kecil teman-teman yang kalau dikasih mainan baru itu kan pasti happy banget. Contoh misalnya kayak anak kami Nathan, dia baru 3,5 tahun sekarang. Nah, dia tuh kalau dikasih mainan baru, mobil-mobilan baru gitu dia pasti seneng banget. Nah, contoh misalnya dalam bahasa Inggris, Nathan is very happy because his mom just bought him a new toy. Very happy bisa diganti dengan overjoyed. Menjadi Nathan is overjoyed. Nathan is ecstatic. Nathan is thrilled. Nah, jadi nanti teman-teman untuk ke depan kalau misalnya teman-teman mau berkomunikasi, bisa di very good itu bisa diganti dengan keempat sinonim yang tadi ya. Cheryl is very happy because she passed the test. Very happy di situ bisa diganti dengan Cheryl is overjoyed because she passed the test. Cheryl is thrilled because she passed the test. Let's keep going. Very bad. Very bad. Kata gantinya bisa jadi disgusting, awful, horrible, terrible. Contoh misalnya kita ke satu objek wisata dan kita mau ke toiletnya misalnya. Sejauh pengalamanku sih ke beberapa objek wisata yang aku datengin, itu tuh toiletnya kayak yang kurang terawat. Sebagian besar tuh kayak kurang terawat gitu. Misalnya kita nanya teman kita yang baru aja keluar dari toilet, terus kita mau masuk, terus kita nanya misalnya, how's the toilet? Terus teman kita jawabnya, very bad gitu. Very bad itu it's very bad itu bisa diganti dengan disgusting. Disgusting itu kayak menjijikkan gitu loh. Bau, iya, terus berantakan. Contoh yang lain, we wanna meet our friends, terus misalnya kita telat, and then our friends call us. Dia bilang, lo kok belum nyampe? Kenapa? Kita bisa jawab dengan the traffic is very bad. Maksudnya di situ adalah macetnya itu macet banget gitu, nggak cuma macet aja, itu macetnya nggak kayak biasanya. Nah, traffic is very bad. Very badnya itu bisa diganti dengan terrible. Jadi kalimatnya bisa menjadi the traffic is terrible. Oke, mungkin ini kosakata baru ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ditanya sama siapa gitu, kenapa belum datang, dan kalau alasannya karena jalan lagi macet, you can say the traffic is terrible. Contoh yang lain, kita misalnya lagi makan, terus pas makan itu, ini makanan nggak jelas gitu rasanya. Asin enggak, manis enggak, nggak jelas aja rasanya. Atau misalnya makanannya udah basi, udah ada asam-asamnya. Nah, biasanya mungkin kita bilang, this food is very bad.
very bad untuk food itu kita bisa ganti dengan awful. This food is awful. Aku punya pengalaman yang makanan yang awful itu tadi ya. Jadi aku pernah satu kali makan di satu kafe, semi kafe kayak gitu. Terus pas di depan sih kelihatan penampakan makanannya itu kayak yang enak, sedap gitu ya. Tapi pas dirasa kayak yang ada rasa basinya. This food is awful. Next, very small. Very small. Itu bisa tiny, bisa minuscule. For example, my bedroom is very small. Bisa diganti dengan my bedroom is tiny. That insect is very small. Very smallnya diganti dengan tiny menjadi that insect is tiny. Nathan's toy is very small. Diganti dengan minuscule, becomes Nathan's toy is minuscule. Very dirty, very dirty. Filthy, unwashed. Filthy, unwashed. Don't touch this food with your dirty hands. Kita ganti dirty-nya menjadi unwashed. Don't touch this food with your unwashed hands. The floor is very dirty. The floor is filthy. Oh my God, your car is very dirty. Oh my God, your car is filthy. Very big, very big. You can replace this average word with other ones like enormous, huge, or massive. Gabby lives in a very big house. Gabby lives in a very big house. Very big-nya we can replace dengan huge. Jadi, Gabby lives in a huge house. I saw a very big hole in the ground. Diganti dengan I saw a huge hole in the ground. Atau I saw an enormous hole in the ground. The queue of people at that new park was very big. Diganti dengan the queue of people at that new park was massive. The statue is very big. The statue is enormous. The new hotel is very big. The new hotel is enormous. Very noisy. Very noisy. Bisa rowdy, deafening. Rowdy itu teman-teman dipakai untuk yang nggak hanya ribut aja, yang nggak hanya berisik aja, tetapi keributannya atau keberisikannya menimbulkan masalah. For example, Robert complained to the police about the very noisy neighbors. Very noisy di situ diganti dengan rowdy. Ya, rowdy bikin masalah dan sangat gaduh gitu situasinya. Contoh yang kedua, the crowd people were very noisy. Very noisy di situ diganti dengan deafening. Deafening itu kayak saking ributnya kayak sampai memekakkan telinga gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu memekakkan telinga. Very clean, immaculate or spotless. Mr. Anang just swept and mopped the floor. So the floor becomes very clean. Very clean we can replace it dengan spotless. So the floor becomes spotless atau the floor becomes immaculate. Very angry, furious atau enraged. Stephen was very angry at the way his wife has been treated. Very angry we can replace dengan furious menjadi Stephen was furious at the way his wife has been treated. Atau Stephen was enraged at the way her wife has been treated. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke quiz. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana kita ingat kata-kata yang tadi. Nanti tulis di kolom komentar ya, seberapa banyak jawaban yang teman-teman udah tahu. The bathroom is very dirty. Very dirty di sini menjadi filthy. The car is very clean. Very clean menjadi bisa spotless atau immaculate.
The ring is very small. Very small menjadi, yup, bisa tiny or minuscule. Those men are very noisy. Very noisy menjadi, yup, bisa rowdy. Your dress is very beautiful. Very beautiful menjadi, ini tadi pilihannya lumayan banyak ya. Bisa stunning, elegant, radiant. Oke, tetap semangat ya teman-teman, pasti bisa. Oke, kita lanjut ya. Lily's house is very big. Very big menjadi, yup, huge. That apple juice is very bad. Very bad menjadi, ya, awful. What a very good idea. Very good menjadi, ya, bisa fantastic, amazing, awesome. Shiva is very sad. Very sad bisa jadi, ya, disappointed atau devastated atau heartbroken. Lihat konteksnya aja ya. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Mr. Chris is very happy. Ini tadi pilihan very happy itu banyak banget. Apa kira-kira? Ya, bisa elated, ecstatic, thrilled, overjoyed. Di antara 10 pertanyaan di kuis barusan, teman-teman dapat berapa poin kira-kira? Nah, jawabannya, kata-kata yang baru yang teman-teman dapatkan di video ini, tulis di kolom komentar ya. Thank you for today guys. If this video helped you, please like it and share to your friends so they also can learn. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya dan ditekan tanda loncengnya biar nanti ada notifikasi di HP teman-teman pas aku bikin video yang baru. Dan juga biar teman-teman nggak ketinggalan di video-video yang lainnya. Until next time, bye-bye.